السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. اذا كنتوا اول مره كتدخلوا القناه ديالي القناه ديالي عاد جديده مازال ما معروفاش. المهم اذا كنتوا عاد دخلتوا لاول مره للقناه عافاكم خليو اشتراك ودعموني وخليو دي لايك ودي كومونتير اللي زوينين اللي يدعموني اكثر واكثر. دونك نبداو على بركه الله. بالنسبه للموضوع اليوم هو سميتو هو بالنسبه للوصف صوره بالنسبه لصحاب الدراسات الفرنسيه، يعني لي زيتود فرونسيز سيمستر 4 يعني اس 4. هذا الموديول هذا انا بحكم انني كنت في الدراسات الفرنسيه كان كيجيني شويه صعيب، مي بون يعني مع الخدمه والاجتهاد صافي يعني تمكنا منه الحمد لله، ويعني ونجحنا ودابا راني خديت الاجازه ديالي. دونك لهذا بزاف منكم باقي عندهم هذا المشكل هذا، الناس اللي كيقراو في الاسكات. بغيت نعطيكم يعني لا ديسكريبسيون ديال واحد الصوره اللي هي لو بال دو مولان دو لا غاليت، و ابري نشوفوا لي ديسكريبسيون ديال لي فوتو الاخرين. دونك نبداو على بركه الله. دونك قبل شنو غادي تشدوا واحد الورقه، راكم في الامتحان غادي تشدوا واحد الورقه وتشوفوا داكشي اللي كاين. دونك عندنا نجبدوا بهذا الطابلو، نتوما جبدوا معايا لو طابلو ونشوفوا الاشياء اللي بارزه اللي باينه. مثلا في لو بروميير بلان شنو كاين دو بون، اون شاز، اون طابل، دو بون، اون شاز، اون طابل. دونك اي حاجه قلتها كتبوها. en bas à gauche دونك نشوفوا الزوايا ديال الصوره. en bas à gauche une femme se penche vers une fillette blonde marquée par une tache de lumière. Donc هادشي باين. En bas à gauche, une femme se penche vers une fillette blonde marquée par une tache de lumière. Au centre, au centre, une belle femme assise, habillée en robe, raillée en bleu et blanc. Derrière elle, une femme qui porte une robe bleue et un chapeau à haute forme, qui semble âgée, sa main droite sur son épaule et la main gauche sur le banc. À côté, une femme de dos, habillée en bleu et assise dans le même banc. En face des deux, donc les deux au centre, en face des deux, un homme de dos assis dans la chaise qui s'appelle Franck Lamé. De l'autre côté de table, deux hommes, l'un s'appelle Norbert Genouette, fume la pipe coiffée d'un chapeau à haute forme. L'autre s'appelle Georges Rivière. Elle écrit. Donc, derrière eux, trois personnages. Donc, derrière eux, donc, mordek juge ديال الرجال كاينين trois personnages. Derrière eux, trois personnages. À gauche, une femme discute avec deux hommes, l'un coiffé d'un chapeau à haute forme, l'autre coiffé d'un canotier. Donc d'abord غادي نشوفوا les visages, les couleurs اللي كاينين etc. Donc هنا مشينا au centre. Donc déjà في le premier plan هو اللي غادي نهضروا عليه بزاف، هو اللي زعما كنستعملوه اولا كنهضروا عليه بزاف. Donc تشوفوا le visage d'Estelle. Sur le visage d'Estelle, une dominante rose plus prononcée contraste avec le légère ombre verte. Donc هنا كنهضروا على الأضواء وعلى الوجوه المشرقة etc. Hauteur de ces deux visages. Donc Estelle ou Jane. Donc autour de ces deux visages, plusieurs éclats violents de la lumière
Donc on a boucle d'oreille et médaillon chez la première et fleurs dans les cheveux et boucle d'oreille chez la seconde. Les reliefs renforcent la sensation de la réalité. Donc dès que les reliefs les soleils ou bien la soleil كيدير بحال لي واحد l'effet ديال la réalité. Donc هكا غنكتبو les reliefs renforcent la sensation de la réalité. De loin ce sont bien des bijoux et des fleurs. Euh, donc tout le premier plan, tout premier plan est éclairé par des grappes de taches de lumière solaire. دونك هنا غادي باقيين كنهضروا على لا لوميير غونوار. دونك هاد العباره هذه اللي غنقول دابا تقدروا تكتبوها في الوصف تقدروا تكتبوها حتى الاخر ديال الوصف. غونوار démontre le pouvoir de la lumière. يعني غونوار في هاد الطابلو كيبين لنا القدره على قدره الضوء او قدره الشمس، يعني لا lumière solaire. Donc, les taches sont toutes différentes car produites par un faisceau de lumière jaune sur des surfaces très diversement colorées. Donc, violette et mauve sur la veste et les cheveux noirs de Franck Lamé. Donc, je vous dis les couleurs ou les taches de lumière. Rose sur les visages de Norbert Genouette et de Georges Rivière. Sur le coin de la table vert jardin, la tache du soleil donc dans un vert d'émeraude. Sur le haut de la chaise et la graisse le jaune. Donc هنا كنهضروا على la lumière. donc فاش كنهضروا على la lumière تقدروا ديروه مع الوصف تقدروا ديروه حتى الاخر باش ما تلفوش. donc c'est bien. Sur la piste de danse, les lumières créent des espaces fluides. Les vides devient une matière mobile. Les volumes sont vides par la pulsation de la lumière. Donc, كاينه واحد la nature, donc table verte, etc. présente dans le tableau. الى لاحظتوا معايا ما كاينش اللون الاسود، دونك تقدروا تشيروه في الوصف غادي تقولوا il n'y a pas de noir. donc et aussi on peut imaginer une musique dansante. donc فاش كنشوفوا هذا لو طابلو كنحسوا بحال واحد لا دانس كاينه. donc c'est bien. ou bien une musique. Dans la toile les surfaces. donc هنا اللور ديال الطابلو ديك البلاصه اللي فيها ديك البولات اللي فيها ديك الناس كيشطحوا ايتترا. دونك هذه هي اللي غادي نهضروا عليها دابا. dans la toile les surfaces sombres sont obtenues par de bleu très foncé parfois mélangé à des noirs vu du loin. donc الا شفناها من بعيد كيبان لنا بحال لي parfois mélangé des noirs. Donc, la toile dans les sensations de bleu, mauve, ces couleurs sur le sol se retrouvent bien en évidence au premier plan dans la robe raillée d'Estelle. Quelques touches de rouge et d'orange font vibrer l'ensemble de cette harmonie bleue. donc دائما فاش كنشوفوا داك لو بلو كيبان بحال معاه واحد شويه ديال لو روج. donc الحاجه اللي قلت بالفرنسي هي اللي تكتبوها، الشيء الاخر اللي كنشرح بالعربيه. de la forme compacte du fond surgissent دونك دابا غادي نهضروا على لا فول اللي كاينه في التالي، يعني داك المجمع. les musiciens en col blanc, le dos de chef d'orchestre et ses cheveux blancs, le grand volume
brune de la contrebasse, les petits éclats des cuivres et des cours, les éclats des éclats de couleurs et les instruments à cordes. Après, d'abord, نرجعوا le visage de Jane. Le visage de Jane est traité d'une façon très douce, en touches fondues, quelques détails, les yeux, les cils, la bouche et les sourcils. Les tangents roses et verts se fondent les uns aux autres jusqu'à mauve, ou bien jusque mauve. Les volumes du visage ne sont suggérés que par variation délicate de teint clair. Les taches de la lumière solaire sur les cheveux et des éclats orange et vifs. Donc غالبا في الامتحان كيتحط الا تحطنا هاد لو بال دو مولان دو لا غاليت كيتحط داك لو بروميير بلان، يعني داك استيل وجان وداك فرانك لامي وجورج ريفيير اكسيتيرا. دونك هذاك هو اغلب الحاجات اللي كتحط. دونك كتحطوا الوصف، يعني سواء اي بلاصه حطوها لكم كتحطوا الوصف اي اون ميم طون كديروا شنو هو لو بوفوار دو لوميير، شنو هما لي لوميير اللي بان لكم. هذا بالنسبه لو بال دو مولان دو لا غاليت. اما بالنسبه لداك لا باتاي دو سان رومانو هذاك كيبقى بوحدو عاوتاني تنخدموه مره اخرى. دونك في الاول درنا على لو بروميير بلان، يعني بحال اللي خصصنا الفقره الاولى هي على لو بروميير بلان، هضرنا شويه على دوزيام بلان. دونك على لو دوزيام بلان دابا غادي نشوفوا عاوتاني لو دوزيام بلان. Sur leur gauche, une femme adossée à un arbre et un homme à canotier lui parle en train de chuchoter des mots à cette femme qui refuse de lui parler. Au-delà de l'arbre, une femme assise, on ne voit que sa tête, regarde les personnes qui sont au premier plan. Son regard donne une impression de solitude et de tristesse. Un couple de danseurs tout près, un second couple au centre sur le devant de piste de danse et un autre couple à leur gauche. Au fond, un couple assis sur un banc. À l'extrême gauche du tableau, un autre couple en train de danser. Au fond, la foule massée, un orchestre sur une estrade, des arcades de bois, des arbres de lampadaires, des palissades. Le tableau est signé en bas à droite sous la table. Rond noir, يعني مكتوبة rond noir. كاين واحد لا signature في le tableau en bas à droite. دونك دابا غادي نهضروا على لو travail كيفاش كان. Le travail du peintre en plein air directement sur le motif. دونك هو في واحد لو بلان اير، دونك داك هو براسو في داك لا بيست دو دونس وكيصور، هو كيشوف يعني ديريكتومون، يعني في عين المكان الا جينا نقولوا اون. دونك le travail du peintre en plein air directement sur le motif. Le tableau peint vite dans une lumière changeante. Donc كاين واحد la lumière changeante. دونك غنقولوا لو طابلو بان فيت دون اون لوميير شونجونت. بحال دابا هادشي اللي كنقول لكم في التالي تقدروا ديروه في اي بلاصه طاطون. éclatement de la forme par le fourmillement des touches sur la surface du tableau lui permet de se jouer avec la lumière et superpose sur le bleu et le vert
en touche désordonnée. دونك نولي نعاود لكم هاد المعلومات التاليه حيت كنت كنهضر بواحد الطريقه ما بايناش ما واضحاش. دونك قلت لكم لو بانتر travaille en plein air directement sur le motif. دونك هو مثلا كيشوف شي حاجه، مثلا انا فواحد الطبيعه كنرسمها كنشوف فيها وكنرسمها كما هي. دونك le peintre travaille en plein air directement sur le motif. Donc حاجه اخرى le tableau peint vite dans une lumière changeante. Donc je pense que j'ai terminé. Donc كنتمنى بان هذا الشيء يكون زعما باين وواضح، وكنتمنى انكم تخليو لي لايك الفيديو اذا عجبكم بيان سور.